ସମ୍ବଲପୁର ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଠାରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନଗ୍ରସରତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିକାଶର ମାନକରେ ପଛେଇ ଯାଇଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ତଥାକଥିତ ପଦକ୍ଷେପ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୁଲେଖକ ବ୍ରଜମୋହନ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ମୁରଲୀଧର ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ରଚିତ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ରିଜିଅନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପୁସ୍ତକଟିର ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ କରକମଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ विशिष्ट बुद्धिजीवीगणों समेत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा शिक्षाविद माने उपस्थित थिले। कार्यक्रम रे संदर्भ और पुस्तकटी को अतिथि माने भूयसी प्रशंसा करिथिबा बेले उन्मोचक श्री पूजारी पुस्तक रे दिया जाइथिबा विभिन्न गठनमूलक प्रस्ताव उपरे आगामी दिन में व्यापक आलोचना करा जिबाकू प्रस्ताव देइथिले। तेबे वर्तमान जो भली चली से भली चलिले आगामी 100 वर्ष पर्यंत पश्चिम ओडिशार जिल्लागुड़िक पूर्व ओडिशार जिल्लागुड़िक सह समकक्ष होई पारिबे नाही बोली सेठारे उपस्थित बुद्धिजीवी माने मत प्रकाश करथिले।